Lamsako takukte bukuk sono junior 6 schedule ni talk show enga junior tini 5 manjak faika jini borong ganang sar chain yati prasa so जों दावै बबाय कक सालायनाय ओमफ्राय सारनो लामसाखौ जनिor talk show 5 manjak फाइ बेलाय हामबाय ओमफ्राय जों दाबो first question आं नोंनो खायनाय जे 6 schedule मोन आबो ताम किसा जोंना जिन लोगोनो साइखनाय बेलाय जानाय बेलाय हामबाय 6th Schedule Constitution of India Constituent Assembly by Samjak Muhammad Hidayatullah Chief Justice Supreme Court Constitution bisingo te kaisa constitution hinjabota 6th Schedule a country within a country manabo kaisa framework mota 6th Schedule abo keramia abo kaisa constitution hinjabota India ni constitution tamo haino chini o Tripura sarong go 6th Schedule constitution tamo ka सारनो तक question संना मुसंग जे 6th schedule आपनो की सबाय जामा 6th Schedule no sobaina thaga kai India ni dabu jeta constitution assembly tomani आपनो मा sobaina ablo kuthuk yadiba दाबो इंडिया नि कॉन्स्टिट्यूशन सबाय कैसे नों 6th Schedule सबाय मा तार माने 6th schedule सबाय कामने न इंडिया नि कॉन्स्टिट्यूशन सबाय मा काहाय क्लाय खाता नों अपनो सबाय नां काकाय नों दाबो इंडिया नि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तमो हाय नों आबो नों दाते के मास रामनाय सबाय नां का गाबो सम्भव या गाबो नों इंडिया न सबाय मा कांगैसे नों 6th Schedule सबाय मा 6th Schedule सबाय का माने इंडिया नि कॉन्स्टिट्यूशन सबाय मा नता Apox. मैं सानो तक ऐसे क्वेश्चन खाया ना जिन्हें गवर्नमेंट लोग रोक तो बक्सा साइमे यफांग ना जे 6th Schedule बोबो स्टेट होता ये साइक ना बोबो स्टेट होता इंडिया नि कबामा राज्य नि बिसिंगो दाबो नोटिस सिमिन होतांगो दावना दिचिनि त्रिपुरा मेघालय आसाम ते मिजोराम साइटटा राज्य होतंगोता मैं सानो तक ऐसे क्वेश्चन सुना मुसुमा हाय जे 6th Schedule constitution आपनो ताम नि बाकी सनाम का ते अब माने बुफरुस नाम का आपके साइक ने 6th Schedule constitution सामजां माने तो इंडिया जेफोर इंडिपेंडेंस का ओहा दासुं इंडिया दंगबा ओहा इंडिपेंडेंस मनी लगे लगे नो चिनि ओ जे 6th Schedule constitution बो सिजाबोता सामजा का चिनि तो इंडिया बाय माजार माने सगांनो जे चिनि बुबाग्रा सं जों तो आगिनो इंडिपेंडेंस वो जों तो आगिनो फियकजा खाबा जों इंडिपेंडेंस कंट्री बा आफुरुनो नायदि चिनि राजा दंफुरुनो जों तो गोबां बसं जुगे जु गोबां बिसिरे बिसि दुलै चाबुइ तुइ तिनि जरातै तिनि त्रिपुरा हारबो रिजार्वेशन रिजार्व खायक्लांमा दं त्रिपुरा सारनि बागै जे चिनि बुबाग्रा रो पर जे वानसुगै काहाम वानसुग थानि जे चिनि दफारनि बागै बिनि बुसाबुति रनि बागै Tripura sarong bagai je future thinango ke by ha sekje angani aboro kwansukino sungno khari reservation ro khaiklan ingai tini chungtebo semangka dabu India jepuru koi constitution cheilayo khorokuli tongo dabu gubina bodoloi te khorsa tongo dabu JJM Nicole Roy 6th Schedule committee ni borok koen korokta adonro Raja tongpru rugo chini harongno reserve khaiklam ota Tripura sarong dabu abono a reserve no chini je ngoro dabu wansuk korong do dabu chini je Nicole Roy te Gobinar chong bor tang khaika a reserve no se dabkai reason ko khaiklam su constitution a reserve no te kara khaiklam ka dabu a reserve no khai kintu borro nahari no segi bo mano kintu dabu kangka a reserve no tang khaiklam ka abono constitution ji khaiklansu India bai cheng mazar ma yang ulo panose chini aru 6th Schedule law mane abo chini harok Tripura sani je raja ro khaya kal mane chini daparo gabno constitution ji khaiklansu gao constitution dabu 6th Schedule sramjak kha mane moni bagani sramjago je future ro chini thinango boini dopa bai ha sekja yanani ba political ni bisingtei vote lemani bisingtei chini power no chini khomata ro no sek maya ni bagino chini
mohake chini je gubinai bodulo ti nikol roi chong borok wan chubino tini mo tibrasaroni ha daram ni chinoro siksidul tibrao tongo te meghaloi mizoram te assam rogo je nikol roi chong borok ni chini buskang ni thinang chini thinang no nahare no borok wan sumuk kaham wan sugui chini doparoni ha buiba sekjak yang nang tikheno mohake borok constitution khlaimak langkata ke borok tebo sakanai di chini o muksak rok chini tibrasa rok ba karbi rogo mi meghaloi rogo chini muksak rok khasi rok ba dabu karbi ba mizo rok dabu chini culture no sungai ke semano je chini culture rok belai krak ni so এমনকি চিনি ভুবগরা রক রাজা চিনি রাজা রক আসুক জুগ্রে জুগ রাজা রক যাই ফেমানি হুগত থাঙ্গै সামুं ख्लायो नि सौदा पार बाक्सा खाय হুগত থাঙ্গै सामुं ख्लायो आरो जों सेमन बर कटर बकरै चिकन बकरै सेलेंग बकरै ता बाक्स बेबाक न बाक्सा खाय तंग नि सौ सामुं ख्लायो ता गारो जों सेमन जों बेबाक न बाक्सा चाकर हने बकरै सेलेंग हने बकरै गाबाके तंगलाय फैलेमानि चिनि दफारो गाबनो नायनो যে চিনি কালচার এমন করা আবো বইনি কালচার বাই সলজা ইকে ও কালচার যে চিনি হা তিব্রা সরনি হা তে চিনি কালচার তমসা মুনো মুঠাঙ্গি তংনাম মুঠাঙ্গি তংনাম বাবিনো তিনি ও নিগুল রয়সং তে গুবিনাই বদলয় বড় কনস্টিটিউশন খাইকলাঙ্কা বই বাইতে সেরজাই আংনানি বারি গাইলো গাবনো বড় wan subi selamani kokta ngi abu plan angka dawu chin bagi inga constitution che chino 6 dul area dawu chung tigrasar ni botong megaloi tong asam ni tong te mizoram tong en bolai kahang kokta ko gabno to kebo segi mana ni kokya dawu chini india ni kerang tong ma haino mane constitution tong ma haino chini 6 dul botong ta chini raja chini har ma pai ke na kono aboro constitution not khabja kata abo constitution jabata kuno reservation ya sana belai hambai engai sana ta ese question suna mo sonje o je chini 6 schedule je area man ja sabasram ni chin tripura engai 6 schedule area ki non tripuris or non tribes bar ki tongi da man ba jaga ro pai da man abo to manani ko kya karon jeng naikhe jeng semano box number 4 August naikhe semano 6 schedule paragraph 2 ni 1 para simi 20 paragraph engkai kuriwo 20 para wo sunu khangkai jeng pori khangkai jeng siwo aro tibrasa bade aro tribal rong ni max khajak tamo kintu tribal lokang abo to hamya war haibano jeto max khajak tribal rok bade ti kemo tongi maya so aro abon bageno abo already tibrasa me mane tam arte others hatan bortom ya ambagane independence jabuta the 6 schedule kaisa bo kaisa country within a country ambagane jabuta ya engai to tongi simai ka bo to vote bori maya haina play arote abo both to di mana ko non tripuris to vote maya dabu temo na kesung semana dabu 6 schedule paragraph 2 ni sa paragraph 7 dabu to sai sejak to ta aro tibrasa badete kuno boro boot bori meya mane are indigenous borok ta china o hani je agini pulani je tibrasa rok jo hani busarok ta ngaro sai sejak to chungno buta list jok chungno sramai mano chungno je commissioner songlai mano ta nge chungto nukha daw thanayo je election lai thangmarok chung nukha chini je kabongma political to chung 70 বছর chung nugin tongka phiaba 6 schedule motabet chung naikhai saimano 6 schedule ni jeta election tomorrow state ni borok or 6 schedule ero phai abono counting go bor agent bongmaya edisini bare ni phatani phaya kani maya counting go agent bongmaya edisini borok no chini tibrasa joto kisu khlaimang ta abo clear ke sijak tong gai chung tabuk paithak ni sumungo thanglai thai jara bakri khaba ngai tabo sarno last question sunga nang je chini state to kabang mani khokon khnao je 6 schedule cable
ngai kokke haise अब 6 schedule to constitution stong wa ke wono ki chin state to fully implement da khajabi tom te bin power go hai black ha phune chung do 6 schedule to abo kaisa constitution si ke abo to kaisa rajyo haya abo kaisa country hai si incho ka powerful black powerful abo 6 schedule तामुने अब राज्य बाइबो तुलना करे आपको कंपेयर करने को गया 6 शेड्यूल ब्ले पावरफुल ताम कंकाई कैसा कंट्री नी जे पावर तो है नो और 6 शेड्यूल में वो पावर तो वो कैसा ताम करिया बस नो साइड बनो ते बेबाक न तुमको दारम दी इंटरनेशनल कम्युनिकेशन अब कैसा सिक्योरिटी बेबाक न तुम उनके बाहर के आंगा बनो केबल हिना फिया बास नुखा जे इंडिया वो जों जे 70 year of life दंखा जों चिनि कांग्रेस सीपीएम ते बीजेपी रो गोबां पार्टी रो खलायले केसिम बर फिया आबनो इमप्लिमेंट खायजे खबले दाबो जरा फानो कुनो आबनो कैसा चिन बर रो जे काउन्सिल आसुगै चिन्ति ब्लासरो कुनो आइने सामकाबा नुनो नुखाना आं तो नुगियाखौ तारमाने दाबो जस्ट नेम 6 जस्ट बुम सिमिसिं दंसो एडीसी किन्तु ब्ले पावरफुल आबो कैसा कंट्री हाइसिन छौ तारमाने 6 शेड्यूल नि नाहामु मतामा जे 6 शेड्यूल एरिया तंनाय रंनि बर रंनि ऊपर डेभलप खायनबले डेभलप सिमि डेभलप बोलते निजिनि हातो दिक दिए न जोंजे फ्रीडम हने जोंजे फियगजा अरम सायमानता दाबो जों नुगै दं जिम बर गोबां मा बर माने चिनि हानो जे फातानि फाइ पानखा जे चिनि जेटा राइट्स दं माने आबरनो गोबां पॉलिटिकल राइट्स दंखा बा चिनि गोबां मा सेगि साइ दं माने जों नुगै दंखा एमनकि पॉलिटिकल फन्टसेसिन बर गमान लिया हेरिबा इनके अब तामबागिन दखनाबा जोंनि जे 6 शेड्यूल नि पावर जों साइमियाङैनो मो हाय दं बा गोबां मा बर हा गमाजागि दं बा गोबां मा बर दाउचिनि जेटा जाथायनो सेगि साइ दं नुगैबो दं आमबागनो गोबां मा आबनो जों केबल हायगे नुगुता फियाबा ओ 6 शेड्यूल जे कैसा चिनि जे कन्स्टिट्यूशन दं तिबा सरमे मका फ्यूचर कुन बर बाय चिनि हानो सेगि मायामन बागिसे जे चिनि केरम बायसिम चलना बागिसे मो जे कन्स्टिट्यूशन स्रामजा गुता जे स्रामनाय रबा अब वानसुबिनो स्रामुता के तार माने ताबो त फुली इम्प्लिमेंट बन गया तार माने ताबो तेवसिया काम के बिनि जे 6 शेड्यूल पाउनो रिस्टोर मा खालेनि त्या रिस्टोर खायानांगो दा जे कुनो आगाबन कबकनाय जाबो चिनि जे पॉलिटिकल पार्टी रो लीडर्स चिनि आंचलिक पार्टी रो फानंखा नेशनल पार्टी रो तो चिनि मनो खलागला कारण तामगे चिनि आंचलिक पार्टी रो खायनांगो तिब्रासा पार्टी रो दा मोठा फानंखा आईपीएफ ति फानंखा बा तिब्रासा गोबां चिकन चिनि पॉलिटिकल पार्टी रो फानथों बरक से मनो रेस्टोर खायनांगो रेस्टोर खलायगा नों खटा ति तामबा इमप्लिमेंट खायगा पाइके खानो बेला हामबाय नि नाकुमा जरना छि समय बक्सा तेनि फाया पनि रिमान बागि चिनो टॉक शो नाइचें ओलो बते वशामाला लायाने सारबाय इंगे लुकुरंग बिसिङो कुनु क्वेश्चन 6 शेड्यूल नि ऊपर कुनु क्वेश्चन जरि तहाकै कमेन्ट फ्लाइ चेन सुंगनो नाइनो नि जे क्वेश्चन स्ट्रंग सं तेवसे साने नेक्स्ट टाइम जों ट्राइ खने टॉक शो नि बिसिङ दिनो बेला हामबाय जतन नाइ तमा बागि खुलुमका जतन